Welcome to our vlog. Mag-unboxing, mag-open ta og parcel guys from Shopee. Shopee. This video is not sponsored. Dugaya. Ano man na? Album? Album? Haba, tanaw. Ni, tapos open. Oh, bungko ka adyo. Si Jay. Kinsa man na? Kinsa na? Si Jay. Tanaw ko nuko. Unsa man pag-open? Unsealed lang kami. Unsay unsealed? Unsealed. Wow, nice. Nga na kabungga. Tagpila po ni. Tagko, 160 rin. Weh. 160 guys. Saan si Jungko? ENHYPEN. ENHYPEN. Ay, kisa man ang ENHYPEN. Ano? Ingo ka BTS. Tamulo ba siguro ka? Di pala BTS guys. Ano ba na yan? Insa? ENHYPEN. ENHYPEN. Iwan ko kung sinong ENHYPEN. Uy, si Jungwon. Ano, ija po ng paborito? Masa man na masikat man na bago na? Oh, ba't ano silang kikat? ENHYPEN pala guys. Hindi ko alam kung sino tong ENHYPEN. Dilima malagi. Hani man ang dilima. Music. Ang dami guys picture. My goodness. Ija po ni paborito. Gawa sa BTS. Sabi ko BTS na. Tama mo makaniingan. Si Jay. That's all for today. Bye.